መጨረሻ የተመለከተ ብዙ ያተርፍበታል። መልካም ቆይታ። ኢንካም 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 ገቢ ፔይመንት ፔይመንት ክፍያ ፕራይስ ፕራይስ ዋጋ ታክስ ታክስ ግብር ፕሮፊት ፕሮፊት ትርፍ ዌልዝ ዌልዝ ሀብት debt debt ዕዳ rent rent ኪራይ salary salary ደሞዝ customer customer ደንበኛ guest guest እንግዳ boss boss አለቃ owner owner ባለቤት gift gift ስጦታ problem problem ችግር solution solution መፍትሄ government government መንግስት power power ኃይል information information መረጃ knowledge knowledge እውቀት fact fact እውነታ history history ታሪክ war war ጦርነት freedom freedom ነፃነት death death ሞት blood blood ደም disease disease በሽታ news news ዜና memory memory ትዝታ regret regret ቁጭት result result ውጤት reason reason ምክንያት gold gold ወርቅ dream dream ህልም wish wish ምኞት hope hope ተስፋ plan plan እቅድ
marriage marriage ጋብቻ wedding wedding ሰርግ funeral funeral ቀብር map map ካርታ nature nature ተፈጥሮ air air አየር fire fire እሳት sun sun ፀሐይ wind wind ነፋስ sky sky ሰማይ rain rain ዝናብ rock rock ድንጋይ land land መሬት road road መንገድ north north ሰሜን south south ደቡብ east east ምስራቅ west west ምዕራብ bread bread ዳቦ coffee coffee ቡና tea tea ሻይ meat meat ስጋ honey honey ማር trash trash ቆሻሻ truth truth እውነት example example ምሳሌ religion religion ሃይማኖት language language ቋንቋ age age እድሜ key key ቁልፍ devil devil ሰይጣን sound sound ድምፅ city city ከተማ color color ቀለም answer answer መልስ ice ice በረዶ letter letter ደብዳቤ cup cup ስኒ ring ring ቀለበት soft soft ለስላሳ sweet sweet ጣፋጭ drink
drink መጠጥ quiet quiet ጸጥታ smile smile ፈገግታ secret secret ሚስጥር crazy crazy እብድ stupid stupid ጀዝባ glass glass ብርጭቆ mirror mirror መስታወት tonight tonight ዛሬ ማታ yesterday yesterday ትናንትና try try መሞከር move move መንቀሳቀስ buy buy መግዛት run run መሮጥ stand stand መቆም worry worry መጨነቅ cry cry ማልቀስ eat eat መብላት sleep sleep መተኛት wash wash ማጠብ hold hold መያዝ win win ማሸነፍ የዛሬው 100 የተለመዱ ቃላት እነዚህ ናቸው። በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎች ቃላቶችን እናያለን። አስተያየታችሁን ከታች አስቀምጡልኝ። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።